Sarigam jotono hinke angji kaisa update rona phaika aro mane onek comment phaika tangai browni loge relia hanai jengbo prai first to last update jeng bron loge rekha hinke naide jengbo onek jini family robo tongo hinke tabani bihigbo sori sak hamya beleke bari jabini bibi rok hinke sugar kabangai kostongai tongo hinke tai recently ani moisikon ani anusikon bini sak hamya jobab maya batao hospital gana admit narmaya bona gadang bhaike thangnai mana beleke wana jagan tabo bini parangka koila sora singerbir ani moisikon bran kol khagam kisa phaina phegar dena borano pojonto thangnai malia hinke abono reason chine jengmona di nukhung cholina nang chana nang bihigba satong tai ani nukhungba babu krai tai chine dara pohane bini mukho semno babu krai ja asupana jeng lukurano khairok jakma bagai naimalia tongmalia angai bron loge ma pheka obosjeng khud phailia bini mama koto jona request khega hindi mana ta oisajara loge de sijina bo kostong khangkha tiki san bagai hne jeng ma pheka te bini ma kon jona request khega broni kongno jona re ma pheka te lukurabo onek jona support khega thangdi dara non loge hne hinke abnang tai hijab tijab to nok jodi naina thanga dara ner naiside ang beleke sak kostongai tongo rokomia basamiang tongo hinke bini ma kono bang nakar sano brobo jono cyclang khamanai nok tong sidi na onek khub kosto man suka hne bini ma babo saka hinke te bini mama kotorbo onek kosto man suka ang nugoi tongo mokol bai hinke abono non thani nakar sano please ana nakar paide jeng bini loge thangmayan bagai khanai emergency nogo ma thangnai nogo moi beleke sori bari japo koila sor ke bro thangi manai naise hinke tai sugno khorka hamcho tono नरेंद्र मोदी एक चुतिया मंत्री किसका हाथ में देश दे दिया? एक चुतिया का हाथ में। ये मैं नहीं कह रहा है, एक फौजी कह रहा है जो देश के लिए अपनी जान दांव पे लगाए। ठीक है, एक फौजी जो देश के लिए कर रहा है और ये देश का माहौल खराब कर रहा है। ये लोग देश को बर्बाद करना चाहता है, ये जो मंत्री मिनिस्टर है ना। इसलिए एक फौजी का मुंह से ऐसा बात सुनने में आ रहा है। क्या टाइम आ गया, एक फौजी ऐसा बोल रहा है किसका हाथ में देगी? एक चुतिया का हाथ में देश दे दिया। छी, क्या बोलूं, देखो वीडियो। जंतर मंतर जाने की इच्छा ना अंदर ही अंदर खाए जा रही है, पर क्या करूं, जा नहीं सकता, फौजी हूं, ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। पर ये देश में चल क्या रहा है? एक चूतिया जिसको हमने ही वोट दे के वहां बिठाया और उस चूतिये के कहने पे वो चूतिये जो हमारे ही टैक्सों से तनख्वाह ले रहे हैं, बच्चों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस चला रहे हैं, जिसमें उनके खुद के भी बच्चे होंगे। हो क्या रहा है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी भीड़ है और उन पे लाठीचार्ज हो रहा है। उनकी ही लाठी छीन के उन्हीं गांडुओं की गांड में नहीं दे पा रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। देश के लिए अपने প্রত্যেকটা গাড়ি বাঁচতেছেন না সব গাড়ি যে হইছে আমরা ত্রিপুরার রাস্তার কন্ডিশন, ঠিক আছে। আগরতলাতে খোয়াই রোডে যাইতে মানে এই রোডটার একদম ঠিক করা হইতেছে না, প্রচণ্ড বেহাল দশাতে আছে। মানে কিতা কইতা এই অবস্থা রাস্তা, পুরা এ মাথার থেকে পুরা ও মাথা অবধি মানে পুরা অবস্থা কাহিল, লাভ নাই। প্রচণ্ড বেহাল দশা আছে এই গাড়ির অবস্থা। মানুষের কি দুর্দশা আছে। তোমরা না কয় ঘন্টা ধরে জামে আছো? এই ড্রেনে দিয়ে না বাইকের কন্ডিশন দেখো কি অবস্থা। হ্যাঁ, আর এদিকে এই পাবলিকের দুর্দশা। পুলিশ পাঠাচ্ছে আগে পিছার ধরে গেলে কি আসবো, ওই পুলিশ আগে। এই জায়গার মধ্যে কিন্তু মাটির জেসিবি তে কেটে দিল কিন্তু এই জায়গা আর বেজালটা লাগে না। প্রত্যেকটা গাড়ি বাঁচতেছেন না সব গাড়ি। যে কোম্পানি কাজ করতেছে তার তো কর্তব্য যে রাস্তাটা পরিষ্কার করে দেবেন, কেউই নাই।